اور सम इफ स्पेशल। उसी तरह आज हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज भी उसी तरह तीन किस्म का होता है। एक होता है एवरेज, सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है ना, सबका दरमियानी हिस्सा। और एक होता है एवरेज एफ, उसमें एक शर्त होती है किस तरह इधर है। और एक होता है एवरेज एफ स्पेशल, उसमें दो शराइत होती हैं। तो एवरेज जो है वो तो सबसे सिंपल तरीका है। इधर हमने लिखना है इस इक्वल, और फिर हमने लिखना है एवरेज AVERAGE। फिर हमने यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और एरो कीज की मदद से हमने जो सबसे पहला वाला जो सेल है जहाँ पे हमारा पहला हिस्सा मौजूद है वहाँ तक हमने एरो कीज की मदद से पहुँचना है, और फिर शिफ्ट को दबाते हुए एरो कीम की मदद से नीचे तक आ जाना है जहाँ पे हमारा सबसे आखिरी हिस्सा है। इधर हमने ब्रैकेट को बंद कर देना है, और जैसे ही हम एंटर करेंगे इस सब का, ये हमारे पास सेल्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे पास 12 महीने की सेल है। इसका हमने एवरेज निकाला है, तो ये सारे इसने कैलकुलेट करके, चूँकि 12 हिस्से थे, 12 महीने थे, उस पे 12 पे डिवाइड करते हुए इसने हमारे पास जो वैल्यू दी है ये हमारे पास एवरेज है। तो यही एवरेज हमारा यहाँ पर जवाब है, हमें ये चाहिए था। बहुत सिंपल है। इस इक्वल हमने निशान देना है, यहाँ आप देख सकते हैं फार्मूला एवरेज, और फिर वहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट लेंगे। पहला जो हिस्सा जिस सेल में मौजूद है वहाँ तक हम एरो कीज की मदद से पहुँचेंगे। शिफ्ट को दबाते हुए सबसे जो आखिरी हिस्सा है सेल है उधर तक पहुँचेंगे। ब्रैकेट को बंद करके एंटर दबाएंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास है एवरेज एफ। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, जिस तरह उधर सम एफ था इधर एवरेज एफ है। तो इधर हमारे पास एक शर्त है। शर्त देखें, इधर हमने रेंज है, फिर है क्राइटेरिया और एवरेज रेंज। अभी हमने देखें अली की इतनी सेल है, खान की इतनी है, जमाल की इतनी है, दीन की, गुल की, अली की, अब्दुल की, हमजा की, खान की, जमाल की, गुल की और अली की। इधर हमसे पूछा जाता है कि अली की जितनी सेल है उस सब की एवरेज, मतलब कि इसमें अली की सेल जितनी मरतबा आई है सबको जमा करके जितनी मरतबा आई है उस पर डिवाइड करेंगे। ये खुद ब खुद डिवाइड कर लेगा, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो वो इसी तरह सिंपल है। इधर हमने इक्वल, अभी हमने लिखना है एवरेज एफ, AVERAGEIF, एवरेज एफ, और हमने ब्रैकेट स्टार्ट करना है। जिस तरह उधर दिए गए हैं रेंज, तो इधर हमने जहाँ से हमने नेम सेलेक्ट करना है पहले वाला, वो वाला रेंज हमने लेना है जिस तरह हमने उधर सम इफ में लिया था। इधर हमने एरो कीज की मदद से शिफ्ट को दबाते हुए नीचे तक आए हैं, यहाँ तक इसकी सिलेक्शन हो गई है, और ये हो गया है रेंज। रेंज के बाद है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया से पहले हमने इधर देना है कामा। तो कामा देने के बाद आप देखेंगे अभी ये वाला जो क्राइटेरिया ये हाईलाइट हो भी गया है। क्राइटेरिया को देने के लिए हमने इधर इन्वर्टेड कामास दिए। सपोज हमने अली इधर जो है ना सेलेक्ट करना है ALI, और ये इन्वर्टेड कामास हमने बंद कर देने हैं, और फिर हमने कामा देना है। अभी देखें इधर खुद ब खुद एवरेज रेंज इसने सेलेक्ट कर लिया। तो अभी हम एरो कीज की मदद से जो एवरेज रेंज है उधर तक हम जाएंगे, और शिफ्ट को दबाते हुए सबसे जो नीचे वैल्यू है उधर तक आ जाएंगे, और जैसे ही हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर करेंगे, इसने अली के नाम के सामने जितने वैल्यूज थी सबको जमा किए, और जितनी मर्तबा थे उस पर डिवाइड करके हमारे पास ये एवरेज ले आए। तो ये हमारे पास एवरेज हो गया था, और ये हमारे पास है एवरेज एफ। एवरेज एफ में एक शर्त है। अच्छा, अभी इधर हमारे पास है एवरेज एफ स्पेशल। जिस तरह उधर था ना सम एफ स्पेशल, इधर है एवरेज एफ स्पेशल। मतलब इसमें दो शराइत होती हैं। एवरेज में कोई शर्त नहीं थी, सबको जमा किए और जितनी मरतबा जमा हुए है उस पर डिवाइड किए, तो सबका हमारे पास मीन आ गया, अरिथमेटिक मीन, तो वो एवरेज हो गया। और एवरेज एफ में जो शर्त थी, अभी सबका एवरेज नहीं लिया, जो शर्त हमने दी थी अली के नाम के सामने जितने थे उसको उसने जमा किए, जितनी मरतबा थी उस पर डिवाइड किया, और ये हमारे पास उसकी सेल आ गई। अभी एवरेज एफ में हमारे पास हम यहाँ पे दो शराइत दे सकते हैं। इधर महीने के नाम है,
اور سامنے نام ہے. ادھر ہم دے سکتے ہیں کہ جو فروری ہے اور جو خان ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے نا یہ سارا جمع کر کے دے. تو ابھی ہم اچھا اس میں ایسا ہے نا جس طرح ادھر رینج پہلے تھی ادھر جو ہے نا ایوریج والی رینج پہلے ہے. جس طرح سم ایف اسپیشل میں الٹا تھا ویسے ادھر بھی الٹا ہے. ادھر ہم نے دینا ہے ایکول ایوریج اے وی ای آر اے جی ای ایوریج ایف اسپیشل بریکٹ سٹارٹ کریں گے. ادھر جو ویلیوز ہیں ایرو کیز کی مدد سے ادھر پہنچیں گے. شفٹ کو دباتے ہوئے سب سے آخری ویلیو تک پہنچیں گے اور پھر ہم دبائیں گے کاما. کاما کے بعد آپ دیکھیں ادھر آ گیا کرائٹیریا رینج 1. تو کرائٹیریا رینج 1 ابھی ہم نے اس طرح جو مہینے کے نام ہیں ہم اس طرف گئے ہیں. ایرو کیز کی مدد شفٹ کو دباتے ہوئے ہم سب سے نیچے آئے ہیں اور ادھر ہم نے پھر جو ہے نا کاما دے دیے اور انورٹڈ کاماز میں ہم ادھر دے دیں گے جنوری یا فروری ایف ای بی. پھر ہم یہ بند کر لیں گے کاما دے کر ہم کرائٹیریا 2. ابھی یہ کرائٹیریا 2 کا جو رینج ہے وہ ہم سیلیکٹ کر لیں گے. یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا کرائٹیریا 2 کا رینج. ابھی ہم کاما دیں گے. ابھی کرائٹیریا 2 ہمارے پاس ابھی یہ مانگ رہے ہیں. ادھر ہم انورٹڈ کاماز میں کرائٹیریا 2 ہم نے دے دیا ہے خان. تو ابھی یہ خان کے نام اور جہاں پہ خان ہے اور جہاں پہ فروری ہے تو اس کو یہ لے گا اور اس کا ایوریج یہ نکال لے گا. تو یہ ہمارے پاس اس کا ایوریج آ گیا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کہاں پہ فروری اور کہاں پہ خان ہے ہم چیک بھی کر سکتے ہیں. فروری اور خان یہ ادھر آ گیا. اس کو ہم لے کے آپ کے لیے ادھر الگ سے پیسٹ کر لیتے ہیں. ادھر دوسری فروری اور خان یہ ہو گیا. اس کو بھی ہم ادھر سے لے کر ادھر پیسٹ کر لیتے ہیں اور ادھر ہم اس کا نارمل جو ایوریج ہے is equal to اے وی ای آر اے جی ای اور بریکٹ ایرو کیز شفٹ ایرو کیز ڈاؤن بریکٹ کلوز انٹر ہم کریں گے تو دیکھیں وہی ویلیو ہے 541,625 541,625. مطلب یہ سب کا ایوریج اس نے نہیں لیا. خان اور فروری یہ دو شرائط جہاں پہ پائی گئی ہیں اس کو لیتے ہوئے اس نے اس کا ایوریج لے لیا ہے. تو ایوریج میں سمپل ایوریج لیا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے. ایف میں ایک شرط ہے اور ایوریج ایف اسپیشل میں 2 شرائط ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے. ادھر سمپلی ایوریج ہے. ادھر پہلے رینج ہے رینج ہم نے دینے ہیں. پھر رینج کے بعد جو کرائٹیریا ہے کرائٹیریا دینا ہے اور پھر جو ایوریج کا جو رینج ہے وہ دینا ہے. تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا. ادھر الٹا ہے. ادھر ہم نے جو ایوریج کا رینج ہے یہ والا یہ پہلے دینا ہے. اس کے بعد جو کرائٹیریا 1 کا رینج ہے وہ دینا ہے یہاں تک. پھر جو ہمارا کرائٹیریا ہے وہ دینا ہے. اس کے بعد جو کرائٹیریا 2 کا رینج ہے وہ دینا ہے یہاں سے یہاں تک. اس میں جو کرائٹیریا ہے 2 وہ دینا ہے اور بریکٹ بند کر لینی ہے. تو اس میں انشاءاللہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں وہ حل کر کے دے دوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.